So yun mga idol, bali nandito tayo sa ano. So papanorin natin kung paano mag-rides yung ating anak. Ayan oh. Good luck! Go Marjorie! Yan, dati kong pinapangarap yan pero ngayon ikaw na lang, hindi ko kaya yan. Ingat, ingat! Yun oh. Woohoo! Dati gusto kong sumakay dyan pero ngayon takot ako eh. Pero yung anak ko gusto niyang sumubok. Ayan oh. Good luck sa'yo ate! At magdasal-dasal ka pa dyan. Yun oh. 1, 2, 3. Lapit na yan, lapit na yan. Oh. Nakatakot yan. Grabe oh. Taas. Ayun oh. Ayan na. Ayan na, ayan na. Oops, yan. Yan na. 1, 2, 3. Ayos yan.